ہے، ہم نہیں ہیں۔ اس طرح کی بات اپنے باپ کے سامنے کرنا کہ لوگوں کو کیوں جو ہے مسلمان اپنے آپ کو شو کرتے ہو جبکہ ہو یہودی، اپنے باپ کو کہنا، اپنے خاندان والوں کو کہنا خبیث کہیں کا، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں آتی ہیں۔ یہ اس طرح کی جو بے غیرتی تم لوگ کرتے ہو نا کہ انسان ہو جو ہے یہودی، شو کرے اپنے، بھئی وہ تیرا باپ ہے، اس نے شو کیا تھا اپنے آپ کو مسلمان لیکن تا یہودی، خبیث کہیں کا۔ پیر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے کہ نہ تو مسلمان ان کے پاس کوئی علم ہو تو کوئی مسلمان بھی سن لے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ ان کے پاس پھٹکتا ہے۔ اب وہ ہمارا نام لے لے کہ انہوں نے براڈے چلانی کی، اور کیا کریں گے وہ بتائیے۔ اب جس کو حسینی صاحب کے خلاف اتنے محاذ کھڑے کیے، وہاں پر بائیکاٹ کے نعرے لگے، اور پھر اب جا کے اس کی گود پہ بیٹھا ہوتا ہے حسینی صاحب۔ بے غیرت لوگ جی جب بھی دیکھو آ جاتے ہیں یہودی، انسان ہو یہودی اور کھڑے اپنے آپ کو مسلمان، وہ تیرا باپ نہیں ہے؟ آ کر یہاں اپنے باپ کے ڈے نہیں پیش کر کے وہ یہودی نہیں ہے؟ بے غیرت کے بچے، بڑا آیا ہوا ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، باپ وہاں جو ہے وہ کھیل رہا ہے رنڈیوں سے اور ہمیں آ کے ملامت کرتا ہے، خبیث۔ آپ ہم سے دور رہیں، کوئی بھی وہ انسان جو ہمیں برا رانا کہہ رہے سمجھتا ہیں ہے۔ عامر نذیر گینگ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس عامر سے نذیر، آپ ختم، لیکن فتنہ کبھی ختم نہیں ہوتا میرے بھائی، تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اس طرح کی ایمان جو والے حرکتیں ہمیشہ کرتے ہیں تھوڑے نا، ہوتے ہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کو عامر نذیر کے گانڈ میں ڈال دوں گا اس حرامی کے۔ بہت ہو گیا۔ ہے۔ پیر صاحب نہ کریں عمر باپ، ہاں جی، میں ایک دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رانا اس کے صاحب میں نے بولیں۔ تمہیں اٹھایا ہوا ہے، لیکن مولوی ذرا بھی زاہد، بدتمیزی نہیں کرنا، ذرا بھی بدتمیزی مولوی نہیں زاہد کرنا۔ میں تے تمہیں کہہ رہا ملک ہوں، کیسر ادو میں تمہیں عمر اٹھا دی کے عامر بندی نذیر نا کے گانڈ میں ڈال دوں گا۔ جی جی جی، اپنی بات کرنا اور وہ بھی اچھے انداز میں رکھنا، بدتمیزی تمہاری نہیں چلے کھول گی۔ جوش چ اس ویلے نا، اگر ملا ہے میں تیرا باپ ہوں، یاد رکھنا، ملا گری اپنے گھر میں کرنا، کرو بات۔ ٹھیک ہے۔ ملک کیسر تے زاہد نوں میں سنیا ایک دن نا براڈ دے اوتے گلاں کرن دے تے اے جڑے امن نذیر دے چلے چ پانڈے انہاں سمجھان دے کہ تسی اودے کہن تے اس پرانی گل ہے کہ تسی حسینی دی براڈ تے کیوں جا کے گالم گلوچ کردے ہو، تسی اچھا ایک ان کو آپ جا کے کرے۔ آزاد راجپوت یہ ایچ کے آیا ہوا ہے ملا گری کرنے کے لیے، چلو اس سے نپٹو، پھر آپ خود نپٹو، میں نہیں ویسے بات آ کرتا۔ لو جی، آیا ہوا ہے دفاع کرنے کے لیے، اپنے باپ کے ناجائز باپ کا دفاع کرے گا، کرو کرو دفاع اپنے باپ کا اگر کر سکتے ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھوں گا تیرے جس منہ کے سے بارے میں قرآن اللہ رب مجید العزت صحیح نے، نہیں لگتا، تیرے منہ سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے صحیح نہیں لگتا، کیونکہ تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ قادیانی، اسلام کا دشمن۔ قادیانی کے سامنے قرآن مجید پیش کرے گا لعنتی انسان؟ قادیانیوں کے سامنے آپ قرآن مجید پڑھو گے؟ اپنے باپ کے سامنے جا کر پڑھ، ابھی تک وہ یہودی ہے، اس کو پہلے مسلمان کر۔ پیر صاحب اس کے اتنی ہی بادیے آپ نے لگوانی ہے سب جتنی سے بار پہلے میں انہوں یہ نے آپ کروں کو گا، سب نیچے سے اتارا پہلے تھا میں یہ نا۔ کروں گا۔ پیر صاحب اس کو بول تو لے پیر صاحب۔ نہیں بادیاں پاؤ، یہ یہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے بروڑوں کے عمر اباب عمر صاحبہ۔ باپ میں نے ان بھی کو پوچھ احساس لینا دلا رہا ہوں کہ تم لوگ جو کرتے ہو اسی رسول طرح ہمیں کریم تکلیف نے، ہوتی ہے، ہاں ہمیں اسی پیر طرح صاحب تکلیف پوچھ ہوتی رہے ہے۔ ہیں رسول السلام کریم نے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر بھائی وعلیکم کیا حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھائی کو کیا ہو گیا آج؟ پتہ نہیں کوئی ریئیکشن ہوا ہے، یہی پوچھ رہی ہوں بھائی صاحب کیا اسکانی ہوا صاحب ہے؟ میں سو رہا تھا، بس اتنا کہنے آیا ہوں، ہزاروں سال جئیں، جیو اسکانی صاحب جیو۔ الحمدللہ انشاءاللہ۔ آپ نے ایچ کے وی کو گھسیڑ کے رکھ دیا، ایچ کے وی کوئی ناک پہ ماس واس لگا، بدبو سے ایچ کے مر بی جائے گا۔ کو عامر نذیر اسکانی ابو صاحب کو جہل کا گھسیڑ بندہ دیا ہے ظلم تجھے۔ الحمدللہ مجھے اس بات میں فخر ہے کہ قادیانیت کے نظر میں بڑا ہوں، الحمدللہ۔ اسکاجی دے نعرے ہمیں وجن فخر گے ہے جی اس وجن بات وجن گے گے، پہ کہ وجن اسکاجی تیرا دے گے باپ نعرے جو ہے وجن گے، ابھی وجن تک گے قادیانی ہے۔ وجن وجن گے۔ گے بھئی وجن ہمیں گے، اس اسکاجی بات دے پہ نعرے ذرا وجن بھی گے۔ فخر نہیں ہے ایچ کے، تیرا باپ ابھی بھی قادیانی ہے، ذرا بھی ہمیں فخر نہیں ہے اس بات پہ۔ پیر صاحب
میں سونے کے چکر میں تھا اور پیر صاحب کے جلال نے جو میرے باپ صاحبہ جیو اسکانی صاحب. ہمیں ذرا اس بات پہ فخر نہیں ہے، بالکل ہم شرمندہ ہے کہ HK کا باپ ابھی بھی قادیانی ہے اور یہ ہمیں تعلیم دینے آیا ہوا ہے. ذرا اس بات پہ ہمیں فخر نہیں. پیر صاحب آپ بالکل ٹھیک ہے. مانا بھائی آپ پہ فخر ہے. ہوا کیا ہے؟ کیوں آج کل بلڈ پریشر ہائی کیا ہوا ہے؟ بتاتا ہوں محترمہ میری بہن، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ عمر باپ یہ صاحب وہ حرام زادے ہیں، یہی وہ حرام زادے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کو یرغمال بنا کر ان کو طرح طرح کے الزامات لگا کر کہ ہمارے پیچھے چلو. ارے بھائی تو کیا اسلام کو جانتا ہے؟ HK تو جانتا ہے؟ تو جانتا ہے اسلام کو؟ اسلام کے شرعی مسئلے کو جانتا ہے؟ دو میں پوچھ لوں گا، ابھی بتا سکو گے؟ چلے پوچھ لیتے ہیں. ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کس کو زیادہ پتہ ہے. ابھی پتہ چل جاتا ہے. ابھی میں آپ سے دو سوال ابھی کرتا پتہ ہوں. چل جاتا ہے کہ اسلام کا زیادہ کس کو پتا. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ اسلام کی ہسٹری میں کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے مخالفوں کی صف میں کھڑے ہو گئے رسول اللہ. آبر نذیر، آبر نذیر. ایک منٹ دیکھیں کتنے چالاکی کر رہا ہے. پہلے سوال کر رہا ہے، ارے میں تیرے گانڈ میں بھی ڈنڈا ڈالنے والا ہوں، تو سوال نہیں کر سکتا. میں تجھ سے سوال کروں گا، میں مطالبہ کروں گا تم یہ سے. لفظ مشہور ہو چکا ہے، جی کوئی اور پکڑ لے. یہ لفظ جو ہے نا آپ بول رہے ہیں ایک نا، منٹ یہ دیکھو میں مشہور اس ہو کی کیسے چکا ہے. درگت بناتا ہوں. دوسرے بروڑوں پہ یہی کرتا ہے نا ہم لوگ کے ساتھ. آئیو دا مست کلندر، مست مست چل عامر نذیر کے گانڈ میں. اگر اس طرح بات کرو گے عامر نذیر کے گانڈ میں تجھے ڈال دوں گا. سمجھ رہے؟ بے غیرت کہیں کا بڑا پیر ملا بنا ہوا صاحب ہے. زندہ باد. یار ہوں میں بولوں تو عمر باپ صاحب جیوے آپ جیوے اسکانی، جیوے 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 اسکانی جیوے. HK آیا ہوا ہے، کبھی HK آتا ہے، کبھی شعیب راجہ آتا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہیومنٹی آ جاتا ہے، کبھی اسکانی وہ دے نعرے ریحان بجے کاظمی ہی آ بجے، جاتا ہے. اسکانی دے اور نعرے ہمیں بجے ہی سکھانے کے بجے. لیے جیوے اپنے جیوے باپوں کا نہیں اسکانی پتا کہاں جیوے. کس رنڈی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. تیری ایسی دی تیسی بے غیرت کہیں کا. ایک منٹ چپ کر، تیری ایسی دی تیسی پانی پی. میں چپ کرتا ہوں. HK اگر غلط بات کی میں تجھے عامر نذیر کے گانڈ میں ڈال وہ دوں گا. سمجھ رہے ہیں کہ آج کے بول رہے ایچ ہیں. کی بیدی ہو گئی مست کلندر. میوٹ کرو، اچھا جی ایچ کی بیدی ہو گئی مست کلندر. میوٹ کر. ہمیں سمجھانا آیا کیا ہوا ہے. بیٹا کیا بنا رہے ہو آج؟ آلو والا پراٹھا ہے مولی والا؟ آج میں افسوس کر رہا ہوں کہ عمر باپ صاحبہ نے قادیانیوں کی براڈ پہ جا کے کہا قادیانی جیت گئے. وہ آرے ہوئے جو نا وہ کبھی نہیں جیت سکتے، جتنی جو مرضی کہو. دیکھیں محترمہ بنت ہوا صاحبہ، یہ وہ خبیث خاندان ہے کیا نام ہے عامر نذیر کا. HK کی شکل میں، یوسفی کی شکل میں، ہیومنٹی کی شکل میں، ریحان کاظمی کی شکل میں. یہ وہ حرام زادہ خاندان ہے. کس کا؟ احمد نذیر کا. جس کا کام صرف اتنا ہے آ کر ریحان دنگا کاظمی فساد نے کرے. دیکھیں آپ کے ساتھ کل براڈ لگا کے کوشش کیا، دیکھیں اس کو اس طرح برا بلانا کہ آپ ہر ایک کو آپ رگڑ رہے ہیں. جو لوگ آپ کے حق میں کم از کم میں کیوں رگڑ رہا ہوں بھائی جان؟ میں اس لیے رگڑ رہا ہوں، دیکھیں ریحان کاظمی ہمیں بات کر رہے ہیں. اس نے کیوں بدتمیزی کی مجھے بتائیے. مجھے پتا تھا لگنے تو میں یہ کہہ رہا کوئی ہوں نئی پچھلی بات ہے گفتگو کہ کرنے پرانی دیجیے. بات کہتا ہے ہمارے بھائی کو کیوں بات نہیں کرنے دے رہے ہو، ہمارے بھائی قادیانی کو کیوں. ارے بھائی پاگل کے بچے، مفتی پہ الزام لگایا گیا، میں اس کو پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنا جاہل کا بچہ ہے، یہ نہیں سمجھتا. تو یہ کیا سمجھائے گا ہمیں؟ ریحان کاظمی نے بڑی مخلص کوشش کی ہے کل، اور آپ اس کو بھی رگڑ رہے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے. اچھا میں ریحان کاظمی کی ویڈیو پلے کروں؟ سنو. پیر صاحب مجھے ایک منٹ دے. ریحان کاظمی نے میرے ساتھ کیا کیا اور کتنی گالیاں مجھے دی، آپ نے سنا؟ ریحان کاظمی مجھے بات کرنا ہے شارپ شوٹر. ایک منٹ. پیر صاحب ریحان کاظمی نے اور پیر صاحب کو جب 10 بار نیچے سدھو اتارا نے گیا. بروڑ لگا کے، ایک منٹ بھائی جان پلیز پلیز سنیں. سدھو نے بروڑ لگایا اور کہا، مجھے اٹھایا اور کہا ریحان کاظمی میں تمہیں بنا رہا ہوں، موڈریٹر بنا رہا ہوں اور میں تھوڑا سا مصروف ہو جاتا ہوں، بروڑ کو سنبھالیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا لڑکا لائے ہوئے تھے، وہ اس کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں.
اچھا وہ دونوں کو کہہ کر کہا یہ دونوں مل کر وہ ننگی ننگی گالیاں مجھے انہوں نے دی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کیوں گالیاں دی بتاؤ؟ اس لیے کیونکہ میں عامر نذیر کے خلاف ہوں نا بھائی. یہ سارے کے سارے عامر نذیر کا خاندان خبیث خاندان ہے عامر نذیر کا. پہلے کرو وہ آڈیو پلے کریں 1 گھنٹے کی گالیاں. یہ بھائی ایک آئی ہے محمود صاحب جی. السلام علیکم جی. بھائی بولیں. جی وعلیکم السلام. جی میں نہیں آیا, مجھے خود لیا آپ نے. جی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں چلے ٹھیک ہے ویسے ہی بیٹھا سن رہا تھا آپ کو. جی سسٹر میں نے شارپ شوٹر سے 1 منٹ بات کرنی ہے. جی ਮੋਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ. ٹھیک ہو گیا بھائی. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ شارپ شوٹر اس کے تمہاری نصیحت ہمیں نہیں چاہیے, تمہاری نصیحت ہمیں نہیں چاہیے. نصیحت اپنے باپ عامر نذیر کو کرو کیونکہ موسیٰ ہمیں بھائی, بدنام کر رہا ہے وہ. موسیٰ بھائی میری بات کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ اب تھوڑی سی؟ ہاں میں ابھی کرتا ہوں. شارپ کے شوٹر ادھر ہو گیا مست کلندر. شارپ شوٹر سے 1 منٹ کر لینے دیں مجھے صرف. شارپ شوٹر جی اسکانی صاحب 1 منٹ اجازت دے دیں پلیز. میں اجازت دے دیتا ہوں لیکن ان کو کہیے کہ ہمیں نصیحت کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم نے تم لوگوں کی نصیحتیں اور خیانتیں بہت دیکھی ہیں. تم لوگ سارے کے سارے عامر نذیر کے گانڈ کے بدبودار ٹٹی ہو. اچھا یہ اس کو شارپ شوٹر کو دائی کیوں کہا؟ سارے بچے اس نے پیدا کیے یہ. غصہ کم کریں اسکانی صاحب. اچھا شارپ شوٹر جی میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ کسی مجھے نہیں یاد کہ کوئی براڈ تھی, وہاں پہ کافی لوگ تھے, باتیں ہو رہی تھی جہاں پہ وڑا صاحب بھی بیٹھے تھے. تو وہ وڑا صاحب سینئر ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو میں نے ان کی ہمدردی میں 2 لائنیں نیچے لکھ دی. تو میں تو بھول گیا لکھ کے. تو آج میں وہ کوئی نوید صاحب ہیں, وہ مجھے انہوں نے 19 دفعہ انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ آپ میری براڈ پہ آئیں. میں ادھر چلا گیا, ادھر بیٹھا ہوا تھا کالو اور زاہد. میں تو ان کو زیادہ جانتا نہیں ہے. انہوں نے مجھے فوراً نیچے اتار دیا اور کہا کہ آپ نے بڑا صاحب کی ہمدردی میں وہ جو 2 لائنیں 2 لکھی تھی کیوں لکھی, اس وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے رویے سے, یہ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہے ان کو نا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے براڈ پہ. صاحب یہاں پہ فرشتے نہیں ہیں, غلطی کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہت اعلیٰ, بہت زبردست. تو یہی بات ہے جی میرا یہ نہیں ہمیں سوال کہ کنٹرول کرنے ایسا چاہتے ہیں. عامر نذیر کے گانڈ کے ٹٹی ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جو ان کے باپ میں دم نہیں. ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں سانی صاحب, وہ عامر صاحب تو کبھی براڈ پہ آئے نہیں, انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہ یہی لوگ ہیں یہ جو اے ڈی لگا کے بیٹھے ہیں. نہیں بھائی جان, اصل جانور کا بچہ وہ عامر نذیر ہے. پتہ نہیں اصل گیم کی ہے. اصل جانور وہ عامر نذیر ہے. یہ جو گندے لوگ آ جاتے ہیں نا وہ اس کے بدبودار ٹٹی ہیں. شاہ جی جواب دینا میری بات کا. دیکھیں ایچ کے صاحب, میں آپ سے ابھی تہہ دل سے معذرت کرتا ہوں لیکن خبردار کہ ہمیں ملامت کرنے کی کوشش کی. ہم نے آپ لوگوں کی ملامتیں سن کے مکتا گئے ہیں. وہ تو ہم مانتے ہیں, اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے, جو موضوع ہے اس پہ بات کر لو. نہیں ایک منٹ دیکھیں ملا صاحب میری بات سنیں. آپ ایک عالم دین ہیں, میں نے آپ کی گفتگو سنی ہوئی ہے. آپ مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کی گفتگو سن کے بھی ایک انسان سمجھ سکتا ہے اگر جس کا فیلڈ ہے. جو کا فیلڈ ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. جی میں نے یہی کہا نا کہ جو جس فیلڈ کا وہ اپنے فیلڈ کے بندے کو پہچان لیتا ہے. میں صرف آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں, سنیں میری بات سن لیں.
مرزا قادیانی کو ہم قذاب دجال مانتے ہیں، لیکن موضوع مرزا قادیانی نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمیں اس طرح ذلیل کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ بات نہیں کرتے، بات کو ادھر ادھر گھما دیتے ہو۔ بھائی ہماری غلطی کیا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ایک منٹ بھائی جان، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی غلطی ہو، لیکن اس غلطی کو اچھے انداز میں آپ سولو کر لو، نہ کہ ہمیں جو ہے گالیاں دے کر، ہمیں خبیث کہہ کر، ہمیں اسلام کا دشمن کہہ کر۔ اگر یہ کرو گے تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی غصہ آئے گا۔ جی بھائی چھوڑ دو مرزا صاحب کو، ہم لوگ کا جو مسئلہ ہے عامر نذیر نے جو گنڈا کر دی، بھائی او بھائی ڈارک شوٹر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جو ایک آگ لگا دی ہے عامر نذیر خبیث ابن خبیث نے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اگر بات کرنا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، میں اس مسئلے کو چھوڑوں گا نہیں، کہیں پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں، مرزائی ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، مرزا کو جو ہے ہم قذاب دجال مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے عامر نذیر خبیث ابن خبیث کی طرف سے، اس کا کیا حل ہے؟ جب تک تم لوگ اس حل کو نہیں ڈھونڈو گے، میں تم لوگوں کو سب کو خائن مانتا ہوں۔ خائن نہ بنو، بلکہ صاف ستھری سچی بات اور اصلاح کی بات کرو۔ پہلے عامر نذیر کو لگام دو، جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ اپنے حدود میں رہے، اپنے حدود کو نہ پلانگے۔ پہلے اس کو حل کرو مسلمانوں کے درمیان، جو ایک آگ لگا دی ہے اس نے اور ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ہمارے بہن بیٹیاں اور ہمارے مستورات عامر نذیر اور عامر نذیر کے گانڈ کی ٹٹی سے محفوظ نہیں۔ پہلے اس کو حل کرنا ہوگا تم لوگوں نے۔ اگر نہیں حل کرتے ہو تم لوگ، پھر میں تم سب کو گالیاں دوں گا، سب کو۔ ابھی صرف عامر نذیر کو دے رہا ہوں نا، پھر سب کو گالیاں دوں گا۔ یہ بھی سن لیجئے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ جب چاہا جس مسلمان کو چاہا آپ لوگوں نے عامر نذیر کے کہا، آپ لوگوں نے عامر نذیر کے کہا، آپ لوگوں نے عامر نذیر کے گھر تے میں سی آپ پکا کے اپنے نال بھیج دینی سی۔ میں کہا کہڑی گل ہے، میں کہہ نہیں کسی کوئی بھی کہہ سکتا، کیونکہ بریانی تے گھروں بھی دیکھ جا سکتی سی نال۔ میں کہا کہڑی گل ہے۔ جی میرے بھائی آپ بات کریں اب۔ جی یہ کون سے بھائی تشریف لائے ہیں، ایک بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مبشر نام ہے میرا خیال بھول گئی ہیں آپ مجھے ہے۔ جی جی فرمائیں، اصل میں اسکرین دیکھ نہیں رہی۔ اچھا جی کیا پوچھنا، آپ اس مناظرے کی بات کر رہی ہیں، یہ جو تھوڑا سا کنٹروورشل ہوا ہے؟ جی جی بالکل اسی کے بارے میں بات ہے۔ نہیں میں اس پہ کیا بات کروں، کیونکہ میں تو اہل علم نہیں ہوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ گئے، اب ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی، کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی، ان کے پاس اتنی اہلیت تھی کہ نہیں تھی، یہ وہ جانتے ہیں۔ اب میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، نہ میں کچھ کہوں گا، کیونکہ میں خود، چونکہ میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ میں کوئی اہل علم ہوں کہ میں اس کے اوپر اپنی ایک رائے دوں۔ اور میرا خیال ہے 1972 اور 1974 میں جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد دوبارہ ان معاملات کو چھیڑنا اور جا کے ان لوگوں کے ساتھ، اگر آپ کے پاس اتنی علمی اہلیت نہیں ہے اور آپ جا کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں اس کو نان سینس ہی کہوں گا، یا کوئی
मतलब कि स्टूपिड हरकत कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस वक्त उनके जो खलीफा थे सारा, मतलब आप वो पूरा पढ़े ना कभी तो आपको एक एक चीज़ उसमें मिल जाएगी जी कि जहाँ जहाँ पे वो लाजवाब हुए, जहाँ जहाँ पे वो ज़लीलो ख़ार हुए, फिर दोबारा जब वो शरिया कोर्ट में जाते हैं 1980 की बात है, और वहाँ पे भी जाके जो उनको ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा और उनकी किताबें खोली गई, तो मेरे ख्याल है अब क्या गुंजाइश रह गई है पीछे, अगर बंदा उसी को ही पढ़ ले और उसी देखिए को पढ़ के मसला सामने ये रख ले। है, मसला ये है कि जो इस्लाम है ये सिर्फ पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं है ना। इस्लाम जो है जी पूरे बिल्कुल। आलम दुनिया में है और पूरी दुनिया में रहेगा इंशाल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन मुल्कों में इनके पास आज़ादी है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, अपना फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अपना इनके चैनल्स हैं जिनको फ्रीडम है अपनी मतलब बात करने का, अब वो जिस तरह से अपनी बात को कर रहे हैं तो दूसरों, अब मुसलमान को भी चाहिए कि वो इनके रद्द के लिए या इनके जो हकायक है उनको लोगों के सामने लेकर आए। तो बात तो वही आ जाती है ना उम्मे सिस्टर कि फिर आपके अंदर इतनी अहलियत तो हो ना। अब देखिए मेरे अंदर अहलियत नहीं है तो मैं किसी के साथ ऐसे ही बैठ जाऊं और जाके बहसो मुबाहिसा शुरू कर दूं। देखिए बात ये है, मेरी बात सुने, मसला ये है कि जो अहलियत वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पे ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हो गए, पीर अस्कानी साहब हो गए, हाजी साहब है माशाल्लाह, और शाह अब्दुल अजीज़ साहब है, हमारे जो लोग हैं उनके दिलों में ये बात डाली जाती है कि इल्म की कोई अहमियत नहीं है, इल्मी बात करने की ज़रूरत नहीं है, गाला दो ओ हो गया, फलाना हो गया, इनू ए कर दो, इनू ए कर दो, इदा हो गया, मिर्जे दी ए गल आ गई, वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें इस्लाम है। ठीक है, अब वो लोग जिनको कुछ नहीं पता होता, इल्मी बात तो वो नहीं समझ पाते, लेकिन इस तरह की जो फितरा परवर बातें होती है इनको आसानी से समझ लेते हैं, इनको वो इंजॉयमेंट भी समझती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इस एंजॉयमेंट में मतलब वो हिला गुल्ला होया, कोई चार गाला कटिया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, फलाह हो गया, लेकिन जो लोग इल्मी बात करने वाले हैं उनकी लाइफ पे आप देखें 5 लोग भी नहीं बैठे होंगे। अभी थोड़ी सी गाली गलोच होगी, देखिएगा कितने लोग बैठे होंगे यहाँ पर। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा। बहरहाल मैं तो एक ही स्टेटमेंट दूंगा कि जिसका काम है ना वही करे तो बेहतर है, बजाय कि हर बंदा ही जो है वो तलवार निकाल कर खड़ा हो जाए, लो जी हम इनके साथ ये करेंगे तो वो करेंगे। जैसे ज़ाहिर अस्कानी साहब हैं, इसी तरह वो यहाँ पे एक और ब्रॉड चलती है बड़ी अच्छी, नाइट राइडर साहिल भाई नाइट राइडर अच्छी बात अगर इस तरह के असल में मसला ये है, असल में मसला ये है, वो आपने सुना होगा ना, शहीदों में उंगली कटा के अपने आप को शामिल कर देना। असल में एक ग्रुप है टिकटॉक पे जो निहायती गलीज उनकी जो है हरकतें हैं और निहायती घटिया किस्म के जो है लोग उनमें शामिल हैं, और उनका सरगुनाह आमिर नज़ीर नामी एक शख्स है जो पीछे से खुद खबीस इब्न खबीस है और कादियानी का तुख्म है। वो क्या करता है, अपने आप को ऊंचा करने के लिए इसका सहारा लेगा, उसका सहारा लेगा, किसी ने मुनाजरा किया उसकी तारीफें करेगा और अपने आप को ऊपर लाएगा। अरे तू तो वो इंसान है, तेरे मुंह पे कोई तूकने के लिए राजी नहीं है। भाई हमारे भाइयों ने, मुसलमानों ने मुनाजरा किया, तू बीच में क्यों आ रहा है खबीस इब्न खबीस? तुझे इतना कर लेना चाहिए पहले, अगर वाकईतन तू सच्चा है, पहले आप अपने बाप का डीएनए हमें दे दो। तू खुद एक नुत्फा है कादियानी का, तू कहाँ मुसलमानों के बीच में आया हुआ है? जहां कोई मुसलमान कोई बात करता है आके अपना कंधा ऊपर कर लेता है कि ये देखो मैंने ये तीर मार लिया। हाँ, चापलूस बड़ा है, चापलूस बड़ा है। आपको मालूम है अब्दुल्ला इब्न अबी रईस अल मुनाफिकीन वो क्या करता था? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरामद होते मस्जिद में किसी मजलिस में, अब पहले से ये खड़े हो जाते, लोगों सुनो, लोगों सुनो, ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल की बात को मानो, अल्लाह के रसूल की बात को सुनो। वजह क्या थी? अपना कोई मकाम वहां पर दिखावा था ना पीर साहब।
दिखावा। दिखावा। अब लोग ये समझ रहे थे, अरे देख लो, अब वो था मुनाफिक बाऐन ही आमिर खबीस इब्न खबीस, वो नुतफा है कादियानी का। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि उनकी हरकतें हैं और हर आदमी से ये सबूत और दलील मांगता है और उसको कादियानी कहता है कि तेरी ये हरकतों से तू कादियानी, तेरी हरकत। मैं भी इनकी हरकतों को देखकर, ये भी जान जाइए, मैं भी इनकी हरकतों को देखकर मैं इसको खबीस और इब्न खबीस और कादियानी का तुखब मानता हूं और मैं इससे मुतालबा करता हूं कि आप अपने दीन बाप का लेकर आओ और हमें पेश करो कि वो कादियानी का जो है नुतफा नहीं है। तो साबित हो जाएगा, बाद में हम आपको मुसलमान मान लेंगे, जिस तरह आप हमें मानने के लिए राजी नहीं हो। तो ये जो तरीका था इब्न सलूल का था, खड़े होके ये कह देना अल्लाह के रसूल हैं, और मुनाफिकीन के बारे में बाकायदा आयत क्या ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये जो इनका कहना है ये निफाक की बुनियाद पर है बाऐन ही। हम जानते हैं हमारे मुसलमानों ने जो है वो मुनाजरा किया, लेकिन तेरा क्या लेना देना? तू तो कादियानी का नुतफा है। खामखा मुसलमानों को इधर लड़ाना उधर, अगर कोई मुनाजरा हुआ मुसलमानों को ये लड़ा लेता है, अगर खुद कोई बात कर लेता है मुसलमानों को ये लड़ा लेता है। जहां भी देखो कोई ना कोई पड्डा ये मुसलमानों के दरमियान कर लेता है। क्यों करता है ये? जबरदस्ती अपने आप को मुसलमानों की सफों में शामिल करके, इससे बाइकाट मुसलमानों का, इसके हम बाइकाट करते, तो कहे का मुसलमान है। हदीस के रूह से अगर देखा जाए तो मुझे, उमर अबाब को और पप्पू को और इसी तरह क्या नाम है वड़ाइच को और भी बहुत सारे मुसलमानों को, और बहुत सारे छोड़ के चले गए आपकी हरकतों को देखकर। हम तो आपका मुकाबला कर रहे हैं और आपको मनवा के रहेंगे कि तू कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब है, और दिखा के रहेंगे, साबित करके देंगे तू कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब और कादियानी का नुतफा है तेरी हरकतों से। हम भागे लगे नहीं, कुछ लोग तो भाग गए थे, हम नहीं भागेंगे। हम इंशाल्लाह तुम्हें झुका कर दिखाएंगे, या तो हमारा नाम लेना छोड़ देगा या अपने बाप की जो है वो DNA हमें पेश करेगा कि तू कादियानी का नुतफा है। खबीस के बच्चे, शर्म नहीं आता है, मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जितना पड्डा है ये आमिर नज़ीर का क्या दरता है, उस कादियानी के नुतफे का जो है क्या दरता है, अपना मकाम बनाने के लिए मुसलमानों कोई ना कोई पड्डा करके और उस पर बहस करता रहेगा और अपनी बरोड़ को चमकाता रहेगा और ये दिखाएगा कि ये मुसलमानों का बड़ा गमखार और बड़ा जो है वो हिमायती है। देखिएगा एक बार, मशकूर, अहसन अहसन किदा। अब ये जो हरकतें कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उनका कोई नाम हो, हर जगह उनका नाम हो, हर जगह। भाई दो मुसलमान भाई लड़ भी सकते हैं, दो मुसलमान भाइयों के कोई इख्तिलाफ हो सकता है, ये करेगा क्या? वो आकर यहाँ पर अपने आप को चौधरी बनाकर और कहेगा पिलाना भाई, अब जिससे उसको जो है पसंद ना हो, जो जिसके बारे में वो जानता हो कि ये बंदा मुझसे आगे जाएगा। इस बंदे के पास दो चार आदमी बैठे हुए हैं, मैं तो यहाँ पर जो बवासीर का मुंह लेकर बैठा हूँ, वहां कोई नहीं बैठा। उस आदमी को जो है ज़ेर करने के लिए अब क्या करेगा? जिस भाई के साथ उसकी तुड़ तुमे में हुई, हो सकता है मेरा तू तुमे में आपके साथ भी हो सकता है, किसी भी मसले पर तेरा अब साथ देगा और ये इस्लाम बर्बाद हो गया, इस्लाम को ये कर दिया, हमारे भाई को ये कर दिया। अबे वो कादियानी के नुतफे, क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं? मैं मुसलमान नहीं हूं? पता पड़ा तू एक चालबाज है, चालबाज है। एक मुसलमान का साथ दे रहा तो अच्छी बात है, मुसलमान को तो साथ देते हैं, तो दूसरे मुसलमान को गैर मुस्लिम कह रहे हो एक जाति जो है झगड़े के लिए। पता पड़ा ये तेरे चाल है और तू कादियानी का नुतफा है, नुतफा है पक्का। अगर नहीं है मुझे गलत साबित करो, अपना DNA पेश करो। तो ये तमाम किया दरता मेरे भाई आमिर नज़ीर का किया दरता है। किधर कुछ भी बात हो, मैं कोई बात करूं मेरे खिलाफ हो जाए, कोई और मुसलमान कोई बात करे उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ होता है जो लोग कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं, दो चार आदमी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। बाकी रही बात
क्या नाम है वो इमरान जो 6 फिल्म चलाता है और नशा करके आता है, रही बात रेहान की, रही बात दूसरे आगे पीछे जो इसके जो है घूम रहे हैं, जिनको अलिफ और हमजे में क्या फ़र्क है नहीं मालूम, ना कुरान पढ़ सकते हैं, ना हदीस पढ़ सकते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज उनको मालूम है, ये इसके पीछे लगे हुए हैं। वो तो समझते हैं बहुत बड़ा अल्लामा है। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, ज़रा इतना सोचो, एक मुसलमान का साथ देकर दूसरे मुसलमान को ये गैर मुस्लिम बना रहा है, तो ये खबीस का नुत्फा नहीं है? अगर ये वाक़तन एक सच्चा इंसान होता, क्या वो एक मुसलमान का साथ देकर दूसरे मुसलमान को कादियानी कहता? कभी भी नहीं कहता। बल्कि ये आप लोगों को धोखा दे रहा है। ये खबीस कादियानी का नुत्फा है। इसके चालों को समझो। अगर आज नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझोगे। कल तुम्हें, अच्छा सुनिए, ये जितने भी उनका साथ दे रहे हैं, इन सबको इसने जलील किया हुआ है। इन सबको क्या कहता है? इनको फुद्दू मुसलमान, फुद्दू। तुम लोग तो फुद्दू मुसलमान हो, क्योंकि मेरी बात नहीं मानते। ये अलकाब है। तुम लोगों के माओ ने तुम्हें ईदी के जूले से उठाया हुआ है। ये उसके अलकाब है तुम लोगों के लिए। और वहां पर काल डाल के वो शराबी जो शराब पी के आता है, नशेड़ी इमरान, जिसने यहाँ पर नंगी 6 फिल्म चलाई आमिर नजीर की फैमिली की। आमिर नजीर की फैमिली की जो बनी हुई थी, वो क्या नाम है, 6 फिल्म, वो यहाँ पर आमिर नजीर ने दे दिया उस खबीस के बच्चे ने। उसने आकर यहाँ पर चलाया। किसके कहने पर चलाया? उसको क्या कहता है? उसने 1 घंटे से, मैं मौजूद हूं, 1 घंटे से उस बेचारे ने कॉल डाल के रखा हुआ है। वो आकर कोई बात पूछना चाहता है, वो समझता है ये खबीस इब्ने खबीस बहुत बड़ा अल्लामा है। क्योंकि लोग आते थे, मैं वहां उनके साथ था, मैं देखता था कि आते हैं आमिर नजीर, खबीस के बच्चे, कल ये हुआ है। कोई आता था, खबीस के बच्चे, परसों ये हुआ है, उस ब्रांड में ये हुआ है। पता है ये क्या कहता था? ये कहता था, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, चुप कर जाओ, मुझे खास बात करनी है, मुझे ये करना है। मैं दिल में सोचता था, किस तरह से डांट रहा है भाई, इनको नहीं मालूम। तुमने तो, क्योंकि तू खानदानी जो है नुत्फा है तेरे कादियानियत का, तूने कादियानियत की किताबों को तो चाटा हुआ है। वो तुमसे पूछ रहे हैं, उनको जवाब दे दो। अब वो खामोश रहते थे। एक दिन हुआ क्या, एक दिन ये हुआ, अच्छा आके कहता है, मैं सुबह उड़दा पिया, मेरे पर्सनल में इतने सारे, मैं किस किस को जवाब दे दूं, मैं इतने लोगों को जवाब नहीं दे सकता। पूरा दिन जो है तू अपना दुबर जो है यहाँ रगड़ सकता है, एक मुसलमान से 2 बातें पर्सनल में नहीं कर सकता। सारा दिन यहाँ बुरोड पे, सारा दिन अपनी जो है वो दुबर को रगड़ रगड़ के अपने गैस खारिज करता है। 2 मिनट एक मुसलमान को पर्सनल में नहीं दे सकता। हम तो घंटों बात करते हैं मुसलमानों से, इख्तलाफात पे, कादियानियों से बात करते हैं, क्योंकि पर्सनल में बेहतर गुफ्तगू हो सकती है। आप एक मुसलमान से नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसको तो अपना नाम चाहिए, कोला डुला नाम चाहिए, वो आगे आना चाहता है। वरना इस्लाह जो है पर्सनल में जो होती है, अपने भाई को पर्सनल में जो बात समझाई जाती है, उसमें भी बहुत बड़ा एक नूर होता है, एक बहुत बड़ी मोहब्बत होती है, बहुत बड़ा शफकत होता है, जिससे ये खबीस इब्ने खबीस महरूम है। अच्छा, अब उसने डाला हुआ है, कॉल डाला हुआ है, कम से कम आधे घंटे से ऊपर। बड़ी मुसीबत से किसी ने उठा लिया। वो शराबी इमरान, जिसने आमिर नजीर की जो यहाँ पर फिल्म चलाई 6 करते हुए, उसमें क्या कह रहा है? उसने कहा, आमिर नजीर, क्या कहता है, क्या मुझसे बदबू आती है तुम्हें? ये नहीं कहा, क्या तुम्हें मुसलमानों से बदबू आती है आमिर नजीर, खबीस इब्ने खबीस, क्यों मुझे नहीं उठाते हो? बड़ा शर्मिंदा हो गया। मैं बोल उठा, मैंने कहा वाक़तन इनसे बदबू आती है? नहीं भाई, ये वो। मैंने कहा, थू तेरे बदबूदार दुबर पे। खबीस, आप मुझे ये बताओ, उमर अबाब साहिबा, जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, भाई अपने भाई को फोन करके, कितनी बड़ी मोहब्बत भरी बात है ये, उसको सलाम करके, उससे 2-4 बातें करके, भले आप उससे उनको डांट भी लें, लेकिन मोहब्बत के अंदाज में, यकीन करें उसमें जो मिठास है और उसमें जो इस्लाह होगी है। यहाँ पर तू पूरे दिन अपना दुबर रगड़ रहा है, वो नहीं होता। तू एक इंसान से पर्सनल में से कोई बात करो, कोई बात जवाब ही नहीं देता।
जवाब ही नहीं देता। ऊपर आके फिरौन और हामान और शद्दाद बन जाता है। तुम लोगों ने मुझे तंग किया हुआ है। सुबह सुबह मैं नशा करके सोया हुआ था, सुबह सुबह उठा और मैंने देखा ये तुम लोगों के, सारी बात है, सारी रात जो जाग रहा है नशा करके जागा हुआ है ना। एक तो बवासीर मुंह की, दूसरा नशा, और फिर जो है वो अपनी ड्यूटी, गुलामी। अब जब उठता है मुसलमानों के मैसेजेस देखता है, अगर मुसलमानों से बात कर ले, कौन कहेगा इसने बहुत बड़ा काम किया? आएगा बुरोड पे, फितना पहलाएगा और चालबाजियां और हेराफेरी करेगा। आमिर नजीर तो खबीस इब्ने खबीस, कादियानी का नुत्फा है, कादियानी का नुत्फा है। चलिए जब तक पीर साबित साहब नहीं थोड़ा करेगा। सा सांस ले लेते हैं और हमारे भाई आए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब इतना घिनौना इल्जाम कादियानियों पे क्यों लगा रहे हो भाई? बलोचों का नहीं हो सकता ये नुस्खा? बलोच कार्रवाई नहीं डाल सकते? जाके बलोच नहीं कार्रवाई डाल सकते? ये कादियानियों पे डाल रहे इस किस्म के गंदे नुस्खे कादियानी को। तो मिर्जा ताहिर साहब की नवासी के साथ लगाते हैं काम, कसरे खिलाफत इंसान के का अंदर। बच्चा बनया कर, तू उधर दौड़ जाना मिनट बाद ही। यार राणा साहब एक काम होया अच्छा या नहीं होया? देख, सच्ची दसो शार्प शूटर छੱਡ दे, कौन की है ना। यार राणा सब साहब तो सच्ची गल करो। देखो सब ਤੁਸੀਂ तो ਸੱਚੀ ਗੱਲ बेहतर ਕਰਦੇ ਹੋ, नहीं ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ शार्प ਲਾਇਕ शूटर ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਿੱਘਾ ਗੱਲ ਨਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? यार देख, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ क्लोजली फॉलो फ्रीडम ਕੀਤਾ। ऑफ स्पीच जो को तलाक लॉयर की, थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऊपर लें जरा। जायद साहब के साथ, राना जायद साहब के साथ इनका मुनाजरा कराते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आ जाओ जी। फ्रीडम लाल आईडी वाला, लाल आईडी वाला फ्रीडम। मुनाजरा नहीं, मैं ड्राइव करने ਤੇ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਦਾ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਰਜੀਆ ਅਟਲਾਂਟਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਿਆ। नहीं देखो आजाद साहब, ये के चक्कर होया कसरे खिलाफत दे अंदर ਓਏ ਯਾਰ 10 ਸਾਲ क्या ਦੀ चकला खुलिया डिप्रेशन होया। ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ नहीं ਨਹੀਂ तो ਕੀਤੀਆਂ। इंटरनेशनल ਕਿਸੇ मीडिया ਦੀ ਤੇ ਦਾਤ रिपोर्ट आई है ਦਿਖਾੜਨਾ। तो हुण मिर्चां क्यों लग ਓਏ रही हैं? ਯਾਰ मैं ਯਾਰ मिर्चे का ਉਹਨਾਂ ਨੇ डंडा राणा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਲੋਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੈ ਚੂਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਦ ਚਪੜਾ ਬਈ ਨਾ ਖੁਦ ਮਾਰ ਖੇੜੇ ਬੈਠਾ। ਨਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਓਏ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਕਰ। यार मैं इधर कोई किसी की दाल पे गल नहीं करता। इस तरह ना करो ना यार, हाँ। प्लीज इस तरह ना करो ना यार। है कि गल चपड़ा ना मारिया कर, फजूल गल्लां पे गालां खाएगा। मैं तुसी चीखा मार इंसान दे, बन। मैं तो नहीं मारदा, मैं तो सच्चियां गल्लां करदा हवाला यार। सच्चियां तो और भी बढ़िया ने। चार्प शूटर देखो, फिर कहोगे होगा। चार्प शूटर मेरी बात सुनो, टॉपिक के ऊपर बात करनी है तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। फजूल गल और कर रहे, ये दिमाग कोई खराब कर रहे। ये मुझे ये ओ बताएं भाई, कि ये मैं कोई कोई ताड़ा तरीका है गुलाम कि है, आप बबू। लोग किसी मेरा को किसी गालियां का दो, कोई उस लेन पे देन नहीं है तौबत ना, लगाओ, मैं तो नहीं फिर कहता तू नहीं है मेरी करता। मैं ये के क्या गा- बात हुई भाई? ओ मैं के गाल तुम लोगों को कीती, इस्लाम इजाजत देता है? ओ भाई मैं ते हवाला गल कीती, तुसां नु इस्लाम इजाजत देंदा है? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। नहीं ए जेडे ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। अच्छा एक दलील ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਵਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਇਸਲਾਮ ਰਿਹਾ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਤ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੁਲਦੀਨ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਰਵਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ पे ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਦੀਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਕੀਮਨੁਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੋਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। शार्प शूटर मुझे थोड़ा बात, कादियानी किसी मुल्क मुसलमानों के खिलाफ कोई गल नहीं करन दियांगा, मैं जवाब देंगा। शार्प शूटर मुझे थोड़ी बात करने दीजिए, थोड़ा सा। कानी साहब आप देखें कितनी देर से लगे हुए हैं, मैंने आपको कुछ भी नहीं थोड़ी कहा। बात तो करने दीजिए भाई, थोड़ी बात करने दीजिए। देखें, आजाद राजपूत, आमिर नजीर, कुछ भी हो, उसकी टट्टी है ना बदबूदार, वो टट्टी कादियानी से ज्यादा बेहतर है, ये समझ जाइए, हमारा अकीदा है। अभी हम झगड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हमसे झगड़ा कर रहा है। हम कुछ भी करें, आपको शमूलियत की जरूरत नहीं है, इस बात को समझे भाई, इसलिए वो आपको कह रहा है। आप खामखा पंगा ले रहे हैं। देखिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। एक भाईजान बात तो सुनो प्लीज। एक मुसलमान की बदबूदार टट्टी, आमिर नजीर की जो बदबूदार टट्टी है ना, जो गटर में पड़ी हुई है, वो भी एक कादियानी से बेहतर है, ये जान जाओ। हाँ, हमारी लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, आप साथ ना दे तो हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। बोल बोल के हम थक गए हैं, हमें तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। खामखा तुम घुस रहे हो भाई, तुम मुसलमानों के हिस्से में नहीं हो। मैं घुसा हूँ, मुझे तो मेरे बाप ने उठाया नीचे से, मैं तो बैठा हुआ था नीचे आराम से। आपका काम ही नहीं है मेरे भाई। हाँ, आप ठीक है, ऊपर आ जाए। हम मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हम आपसे दूसरी बात करेंगे। आमिर पीर साहब मेरी नजीर बात सुनिए। बदबूदार टट्टी, पीर सुन साहब, लीजिए। आमिर वो आप पीर नजीर साहब, उसकी टट्टी मुझे क्या कह रहे पीर? जाओ जाओ खाओ उसकी आपसे टट्टी, मुझे ज्यादा क्या कह हमें रहे हो? महबूब है, हमसे वो ज्यादा महबूब है। ठीक है रे, रिश्ता दो उसको, मुझे क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, आपको तो नहीं कह रहे, तो आप ना आओ ना बीच में, यही तो आपको मेरे समझा रहे नजदीक हैं। तो मेरे नजदीक तो आप गधे की टट्टी से भी गंदे हो। ठीक फिर ये बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही। अगर आपके मुझे नजदीक कह से- रहे हो पीर साहब आपकी देखें, क्या वैल्यू है? हुसैनी तो साहब पता की नहीं। ब्रॉड पे जाके उसके साथ बात करना जायज है, ठीक है। भाई हमारी लड़ाई वलीमे उमर खाना अब्बास साहब जायज है, देखिए, जहाँ पर ये पूरा उमर पूरा अब्बास साहब वलीमे खाता है वो जायज हमारी नहीं लड़ाई है। है। आमिर नजीर, मैं घटिया बंदा नहीं आमिर तेरे नजीर आमिर के साथ, का। मैं आमिर तेरे आमिर नजीर के का साथ जो घटिया बंदा टट्टी नहीं हूँ। बदबूदार, वो भी एक कादियानी से मुझे ऊपर उठाया, इसको बहन चुद को मुंह बंद करे अपना। जान जाए। वो हमारी लड़ाई है क्योंकि वो नाजायज कर रहा है हमारे साथ, मुसलमानों के साथ। हम उससे लड़े, उसको मारे, जो भी करें। एक कादियानी की क्या औकात है कि आमिर नजीर के खिलाफ बात क्या करें? कर रहे हो गाडू? उसकी औकात उसको नहीं है। जाके दो काट, उसके काट दो आप जाके उसको। खामखा- मेरे क्या कर रहे हो? मेरे क्या चले कर? चले करो, बोक बोक। मेरे क्या कर? जाओ जाके काट दो उसको, मुझे क्या कर रहे हो? ठीक है बहन चोद मुझे बता रहा है टट्टी टट्टी, जाओ खाओ उसकी टट्टी। भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि
आमिर जाके नजीर बच्चों को भी कराओ शायद अपने। एक मुझे कादियानी क्या से कह अफजल रहे है हो? मेरे नजदीक, ये तो और साफ तेरे कह रहा हूँ। जैसे बहन चोद मैंने नौकर रखे हुए हैं, तू मुझे बता रहा टट्टी टट्टी। किसको तुझे बताऊं? हाँ, किसको किसको बताऊं? बताओ? बोलो। जाओ जाके बहन चोद उसको बताओ गधे को, जिसको गांठ देते हो बार बार, उसकी टट्टी भी पसंद है तुझे। वो हमारी मुझे क्या कह मर्जी रहे है हो? ना, हमारे और तू आपस के बहन चोद मामलात इंसान है, है। हमारे तो आपस के जाओ, मामलात है, तुझे क्या वो लेना उसको देना? रिश्ता दो बहन चोद अपनी बेटी का। मुझे क्या कह रहे हो? हमारी मर्जी। मुझे क्यों तशबीह दे रहे हो किसी से? और मुझे हम क्यों आपस तशबीह में दे रहे हो बहन हम चोद? आपस में तूने एक है। उधर ही जाना है, तूने जी मेरे बाप को भी छोड़ा, तू उधर की गांड में जाके तू कितना कुछ बहन चोद। मुझे क्यों कह रहा है? देखिए, समझ तुझे? मैं गांड के आपको बच्चों की अच्छे तरह बात अंदाज में कर, कह मुझे रहा नहीं हूँ, है गाली तो। मत दी दीजिए। वो तो ये चाहता था बहन चोद, ये चाहता था। तू मुझे कह रहा टट्टी का, तू टट्टी का बराबर नहीं किया, चाहता था। बस बस ये बहन चोद दिला तेरे पास हदीस का कुरान का, तो इंसान से बात करने नहीं पता। बता रहा मुझे बहन चोद टट्टी बता रहा देखें है। देखें और आजाद जी, आजाद जी, गंदा आदमी। आजाद जी, थोड़ा और थोड़ा तेरे सा साथ जो खामोशी कर रहा सुनो, सही कर रहा है, तेरे साथ जो खामोशी कर रहा से सही सुन कर रहा। लो। तू बैठ जो है ही गंदा अगलीज, गंदा ठीक है, अगलीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये जान जाए, आराम से सुने, तैश में ना आए, आराम से सुने। आमिर नजीर के गटर का टट्टी एक कादियानी से खुशबूदार है। ये क्या कमाल करते हैं भाई, हमारी लड़ाई हम कुछ भी करें, तुम हो कौन बीच में आने वाले? क्यों बीच में आते हो? इसमें नाराज ना हो जाए प्लीज। मललियो, उसकी टट्टी अपने बच्चे को खराब, मुझे मेरी गांड में क्यों घुस रहा है? साला भाई हम तो चूतिया। आपको चल जा नहीं, बैठ चो कुत्ता। आप खामखा बीच में आ रहे हैं। और कौन आ रहा भाई बीच में? आपको हम बार बार कह रहे हैं कि मैं आप आया ना बीच करो में। जी, नहीं ना आओ प्लीज, अरे आप सही ना आओ, गांड मार रहा हूँ, क्योंकि फिर मर आपको रहा जाके। तकलीफ। अब देखिए, आप मुझे कितनी गालियां दे रहे हैं, मैं परवाह ही नहीं करता। दो, आपने जब आमिर नजीर के खिलाफ बोला तो वहां आपको जवाब दिया किसने? शार्प शूटर ने। तो आग बगोला हो गया। इसलिए अपने आप को गालियां ना पड़वाओ, हमारे मसले में ना हो। ए कादियानियों, आमिर नजीर खबीस इब्ने खबीस का जो टट्टी है एक कादियानी से अफजल है, जान जाओ। वो हमारी लड़ाई हम लड़ लेंगे, तुम छोड़ो, तुम बीच में घुसने की कोशिश ना करो। हाँ, आपसे इंसानियत के नाते हम बात करते हैं, जो इख्तलाफ है उस पे हम बात करते हैं, उस पे आप बात करने के लिए कभी भी हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए। लेकिन हमारे लेकिन लड़ाई पीर साहब में मेरी बात सुने ना, जी मोहतरम, आप तो चले मुसलमान हो गए, ठीक है ना? मैं तो हूं कादियानी बकौल इनके। पीर साहब तो देखें, आपके इसलिए तो हम उसको नजदीक खबीस इब्ने खबीस कह रहे हैं ना, जो वो कादियानी कहता है, इसलिए तो कह रहे हैं आमिर को, वरना हमारी क्या दुश्मनी है? यही तो बात है। वो तो हमारा और आपका मामला है आमिर नजीर का, एक कादियानी का मामला तो नहीं है मोहतरमा। मेरी बात सुने पीर साहब, क्या आमिर नजीर की टट्टी एक कादियानी से मेरी बेहतर बात नहीं सुने है? पीर साहब, बेहतर है। वो टट्टी हालांकि टट्टी है उस खबीस का। पीर साहब मेरी बात सुने, जी करें। आमिर नजीर मेरे मामे का पुत्र है। आमिर नजीर मेरी कोई सांझ है? मुसलमान भाई है आमिर हमारा, नजीर मेरा कोई रिश्तेदार है? अखुल मुस्लिम, आमिर नजीर बैठ के वलीमे खा सकता है, ठीक है? वो आमिर मुसलमान नजीर ने कोई का घर भाई बैठ के है, किसी ने गल की वो है? रिश्ता नहीं खत्म आमिर हो नजीर सकता। पब्लिक च गल आमिर की है, नजीर पीर का साहब बाप पब्लिक नहीं विच। उसको खत्म कर सकता, वो हमारा भाई है, उसका बाप भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, ऐलान कर देगा, किसी और दीन को इख्तियार करेगा, फिर खत्म हो भाई जाएगी। पीर साहब आपका भाई जब होगा, तक वो मुसलमान मेरा और तो हम कोई भाई मुसलमान कोई है, वो नहीं। हमारा आपका भाई है। होगा। और उसका जो आपका टट्टी होगा है पीर साहब। बदबूदार एक कादियानी से अफजल है, ये जान जाए। पीर साहब आपका भाई हो सकता है, कादियानियों से किसी करोड़ जरे बदतरीन, मैं उसको इंसान भी नहीं कहूंगी, वो खंजीर से भी बदतर है। आप कहो, कोई बात नहीं, आप कहो, आपको हक है, क्योंकि आप में हमारे मुसलमान बहन है। आप तो कहो, कादियानी नहीं कह सकता। मेरे नजदीक वो खंजीर से भी बदतर है, खंजीर भी उससे पाक है। हबीबी के बिलहाल अस्कानी साहब नीचे तार हमने तो आपको घर के इनकार है, इसको भिजवा दो। हबीबी हबीबी तार हमजद साहब आप जाएं, गागा आपको सब्जी मंडी में बुला रहा है। क्या हुआ है? वो नीचे से तार हमजद अस्कानी साहब को वैसी गालियां निकाल रहा है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि जाएं, आपको सब्जी मंडी में गागा बुला रहा है। ये सब्जी का काम करते थे ना तार हमजद साहब पहले। गग्गे का रकेल भी आके अपने आप को घुसा रहा है अंदर।
ओ ये मुसलमानों की लड़ाई हो गई, अब गग्गे का रकेल भी आएगा बीच में, तारीफ करेगा। हाँ, तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए, तू जो तारीफ करता है ना एक का, वो हमें ऐसा ऐसा जो है वो तीर की तरह लगता है। एक कादियानी मुर्तद जहन्नमी, वो कैसे आके हमें, हमारे मुसलमान को, जो मेरे बाप का कातिल है, कातिल जो मेरे खानदान का जो है कातिल हो, वो उसके बारे में, लेकिन वो मुसलमान, उसके बारे में अगर कोई कादियानी कहता है ना, वो मुझे तीर की तरह लगता है। कादियानी क्यों कह रहा है? वजह, क्योंकि जो रिश्ता है एक, अगर उसने कत्ल किए हुए उसके लिए सजा है। जान जाओ कादियानियों, अगर उसने कत्ल किया है, उसने बदकारी की है, जो भी किया है, मेरे साथ ज्यादती किया, उसका है सजा। वो शरीयत के रूप से उसको सजा होगी। लेकिन जो रिश्ता, एक मिनट, जी ये नीचे सैफी मिर्जाई है ना, ये देखें, ये कब से ये मैसेजेस लिख रहा है, ठीक है, नीचे आप पढ़ लें, ठीक मैंने है। नहीं देखा, ये देखा नहीं कौन। ये मासूम शाह की आईडी से है ना, ठीक है। ये बार बार लिख रहा है, तो ये चाहता है कि नुसरत जहां और सबूई के लिए मैं कोई अल्फाज इस्तेमाल करूं और ये रिकॉर्डिंग करके सबूई को दे और वो सुन के ओरल सेक्स का मजा ले। ये पीर साहब ये काम जो है ना ये करें आमिर नजीर की लाइव के ऊपर, ठीक है। मेरे नजदीक आमिर नजीर एक खंजीर से भी बदतर है। आपके नजदीक को मुसलमान होगा, एक मुसलमान जो है उसकी शर से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहता है। मैं तायद करता हूँ ठीक आपकी है, बात का उमर बाप इतनी साहिबा। औरतों के साथ गलत करने वाला, औरतों पर तोहमतें लगाने वाला, गंदी फिल्में चलाने वाला, जहां पर दीन की बात हो उनको बुरा भला कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता पीर साहब। वो खबीस आपके नजदीक इब्ने होगा, खबीस का नुत्फा मेरे हो नजदीक सकता है, नहीं है। खबीस इब्ने खबीस का नुत्फा हो सकता है वो, बिल्कुल हम कहेंगे। जब तक वो अपना डीएनए पेश नहीं करता हम उसको खबीस इब्ने खबीस कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे कादियानी नहीं। हाँ, आपकी मर्जी है उमर बाप साहब, मैं आपको नहीं कह सकता जी, मेरी बात लेकिन सुने। मैं जी, जो कुछ उसने कहा उसने भी पब्लिकली कहा, सही, अंदर बैठ के नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। जो बात घर की होती है वो घर के अंदर होती है, जो बात पब्लिक की होती है वो पब्लिक फिगर होता है। वो पब्लिक फिगर है, हम पब्लिक फिगर है, जो बात कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर कर रहे हैं। ऐसा ही है, इसके ऊपर हर बंदा अपनी राय, अपना सारा कुछ देने का उसको पूरा हक है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया है, सही, यहाँ पर हम पब्लिक फिगर है। ऐसा ही है उमर बाप साहब। ठीक है, आपका ये ख्याल है, ठीक है, लेकिन मेरा और ईमान और मेरा ये ख्याल ये है कि आमिर नजीर खबीस इब्ने खबीस, जानवर की औलाद, देख लें, ये देख लें, उसकी जो टट्टी है ना वो भी एक कादियानी से बेहतर है। ये मेरा ईमान है, मैं क्या करूं, ये मेरा ईमान है। पीर साहब आपको मैं नहीं रोक रही, जी जी, आपको मैं नहीं रोक रही। आप जिस तरह भी अपना मतलब आपके नजरियात है, आप मतलब अलामा है, आप दीन को समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है। किसी को बोलना देखिए मेरे नजदीक, उमर बाप मेरे साहिबा, नजदीक अगर 100 खंजीर हो ना, 100 खंजीर, ठीक है, 100 खंजीरों का गंध एक तरफ और आमिर नजीर और उसका टेला एक तरफ, दुरुस्त, मतलब मेरे नजदीक वो इतना नापाक और गलीज है। मैं तायद करता हूँ इस बात की, बिल्कुल दुरुस्त, इस बात की। पीर साहब एक बंदा जो हुसैनी साहब को इतना बुरा भला कहते हैं, जो बब्बास्ती को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा शातिब है, रोज वहां पर जाएगा जहां पर गालियां सुन के शातबियत करवा के आएगा, आप उसको मुसलमान कह रहे हैं? जो बंदा कहता है एक आदियानिया मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੀਮੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ मैं पूरा दिन ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, वलीमा, जो वलीमा खाना जायज है, कादियानियों का वलीमा खाना जायज है। पीर साहब उस को आप जो भी कहें, मेरे नजदीक तो कुफार मुशरिकीन जो है ना बिदती करोड़ दर्जे इस गंदे मखलूक से
सैफी तुम चाहते हो कि सबोई की फुद्दी के अंदर करके हलूल करे और वही लोड़ा मिर्ज़ा मसरूर की बंड में डालकर सबोई के मम्मों को चाट कर उसकी थोड़ी सी कुस के अंदर लोड़ा डाल के बंदा सो जाए। तुम ये रिकॉर्डिंग करके सबोई को दोगे और सबोई ओरल सेक्स का मज़ा लेगी, क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर खुसरा है, वो बॉन्ड मराता है। उसने काले रखे हुए जो मिर्ज़ा मसरूर की भी बॉन्ड मारते हैं और सबूई की कस को भी फाड़ते हैं और उसके मोटे मर्मों और गांड के साथ पींगे लगाते हैं। ये जी मुसलमान भाई, ये है करतूत मुसलमानों की, और ऐसे मुसलमान पीर साहब आपको मुबारक हो। वो समझ मेरी रही बेटी है? को गालियां दे रहा है ना, तो ऐसे आपको मुसलमान अगर आपको क्यों दुख हो रहा है? कदैनियों के सबूत से आपको क्यों दुख हो रहा है? वो नीचे मेरी बेटी को गालियां दे रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। सबूत से आपको क्यों दुख हो रहा है? फिर इसका मतलब है कि लोग जो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो सच्चे हैं। आपको सबूत से क्यों दुख हो रहा है? मेरी बेटी को वो गालियां दे रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा, और मैं उसको जवाब दे रहा हूं तो आपको दुख हो रहा है। वो खुद चाहता है कि सबूई की मोटी फुदी में और मोटे ममोक में जो है तो काले लोड़े मारते हैं, तो मुसलमान भी मारें और वो ये रिकॉर्डिंग करके सबूई को दें। ये खुद चाहते हैं कि जिस तरह कीम नूरुद्दीन ने जो है नुसरत जहां की टांगें उठाई थी और टांगें उठा के उसके 10 बच्चे पैदा किए, उसकी आरामी बच्चे उसने पैदा किए। मिर्जा गुलाम कादियानी का तो एक बच्चा शक्ल नहीं मिलती, उन सब के कीम नूरुद्दीन से शक्ल मिलती है। ये खुद चाहते हैं कि सबूई की फुदी फाड़ के उसके मुंह में लोड़े दे के बंदा छूटे और ये रिकॉर्डिंग करके तो उसको दें। ये तो खुद चाहते हैं ताकि ओरल सेक्स मिले सबूई को और वो मज़े मज़े से मसरूर को बताए और मसरूर भी अपनी बुंडी आगे करे, और उसको तो ऑलरेडी खारिश है, बवासीर है उसको। मिर्ज़ा मसरूर के अंदर कोई करे और उसकी ठंडक को बवासीर, जिस तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी बवासीर की बॉन्ड की ठंडक को पूरी करने के लिए काजी यार के आगे रखता था। ये तो चाहते ही यही हैं। और दा सैफी की खिदमत हुए थे। अब ये काफी देर से नीचे पीर साहब मैसेज लिख रहा है, काफी देर से, आधा घंटा हो गया, ठीक है। और ये देखें, ये मिर्जाइयों को चैन नहीं आता। भाई हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जो है वो परेशानी है उसको हल कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या मिर्ची लगी हुई है? पता नहीं क्या अजीब अजीब कौम है ये। आप पीर साहब देखें, आप और उमर